Oh, yun. Oh, yun, di na ilo. Oh. Dole, prank na sa direct pay kapa og tae. Gago ka diri kakagipay ka mo tayo ato karon mo bawas ko ba ka. Bawas na dyan, bawas na dyan. Bawas. Dula, tae dula. Ato ipahikap ng direct dula. Let's go. Na direct dalo yun dula. Nya amo na iprank dula. Amo hilot-hiloton ko no kay. Direct. Hiloto ka mo direct. Direct. Hiloto to ba? Boss direct. Boss direct hiloto na lang. Pag cellphone na ba? Cellphone na sa hiloto lang oh. Ay, ako lang. Ano mo? Bugo cellphone. Ni hiloto ako niya kay para ma-relax niya. Ano ka sila? Hiloto ako niya. Hiloto ako niya para relax. Ay laglag. Hiloto naman. Ano ka sila? Ah. Ano mo gago? Gago. Run. Go tae. Pili tayo. Di ba maibot? Mura mapabulgam. Dol, success nila. Ikaw nakaingon nakahikapog tayo direct dol. Okay, nice ka. Sa pagtiwas sa video dol din nakabawas kita ni direct dol din. Mag-shout out dol ha. Tuloras la kabok dol. Si Christian Baha Whitey og ni Marinong Gabriel. Shout out ninyo dol. Og ni Sander Lobiranis dol. Shout out niyo dol ha. If last live page dol, i-follow sila dol. Sige dol, salamat dol. Din shoutout sa din ni Rinslow Kabusas. Pasensya ka dol, kinalimtan ako ganiha dol. Let's go.